Siap-siap kalau gitu teman-teman, kali ini saya yang akan mendampingi beliau yang akan kita invite untuk naik ke atas panggung. Bapak Raja, kita langsung invite aja kali ya, boleh ya? Pak Raja, let's go. Boleh Pak, naik ke atas panggung Pak. Silakan mau dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri sama aja. Silakan Pak Raja mau duduk di kanan atau di kiri, saya mendampingi. Bapak yang pilih duluan, mau duduknya di sebelah mana? Pilih, boleh bebas, yang nyamannya aja. Sip, kalau gitu. Kita kenalan dulu ya. Hai Pak, apa kabar? Baik ya Pak ya. Oh ini mic-nya lupa Pak. Boleh dicoba yang mana aja yang nyaman. Boleh dicoba mic-nya Pak Raja. Tes. Aman ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi Pak, kita mau kenalin Bapak lagi dan lagi. Udah pada kenal tapi kita kenalin lagi ya. Karena barangkali kan istilah tak kenal maka tak sayang ya. Berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri kesehatan dan asuransi Indonesia dan Malaysia. Keren banget loh ya kan. Juga ahlinya mengelola inisiatif yang berkaitan dengan corporate governance, compliance risk, fraud management, dan strategic planning ya kan. Punya rekam jejak yang kuat dalam menganalisis dan mengatasi tantangan organisasi dan merancang sistem, juga proses yang efektif, dan saat ini aktif menjabat sebagai CEO dari PT Medilink Digital Medica. True? True. Keren banget. Nah Pak Raja, kita kan tahu istilahnya ada istilah TPA gitu ya, alias Third Party Administration di industri asuransi. Dan ini udah very familiar ya kan. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu yang semua ada di sini tuh udah paham banget tentang fasilitas apa saja yang biasanya TPA berikan. Ya kan, TPA berikan untuk perusahaan asuransi jiwa. Nah kesempatan kali ini kita tuh pengen tahu lebih dalam lagi more about Medilink. Jadi apa aja yang bisa istilah gini, menjadikan Medilink ini unik, different dengan TPA yang lain gitu kan. Semuanya milik Bapak. The stage, the time, it's all yours. Alright. Silakan. Thank you. Terima kasih. Ya. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang memberi peluang hari ini. Seperti yang Ibu udah ngomong, memang lumayan lama di industri ini. Mungkin sebelum saya mula, saya ingin nyatakan dulu perbedaan di antara disruptif dengan destruktif ya, distraction gitu kan. Karena semua orang ngomong digital technology itu it's a disruptive technology. Yes, innovation, kebaikan, banyak peluang. Tapi at the same time there's a lot of destruction going on. Yang mungkin paling dekat dengan hati kita bersama hari ini, naiknya claim ratio di asuransi kesehatan. Yep. Now kami dari Medilink membawa suatu solusi secara teknologi untuk membantu industri ini kontrol cost claimnya. Okay. Now yang sesuatu yang sebenarnya membutuhkan banyak inovasi, tapi karena kami sendiri udah berjalan di industri TPA selama 25 tahun, memang improve terus Bu. 20 tahun for the TPA ya? For the TPA, 22 years. 22 years. Which means probably I've been doing this before you were born ya Bu ya. You know my age right? Karena saya juga marketing. Kelihatan Bapak juga. You're around 23 as well ya kan? Iya, I was. Okay. So salah satu yang memang kita inginkan itu, how can we work together, to stop the bleeding. Kan, it's sad, but it's true. Now, what we always say is in risk mitigation, the first thing you must accept that there is a risk and there is a problem, right? So it's working together with the industry, we have created a lot of solutions. Maybe you want me to go through some of the slides? Yes, please do. Okay, next slide. We are all curious about what Medilink serves us. Yeah, I will quickly go through the vision and mission, which is visi dan misi kami adalah untuk menggunakan teknologi dan digital transformation untuk membantu nasabah kami dan terus berkembang dan improve. Okay, that is our vision and mission. Walaupun kata-katanya banyak, but itu gist-nya, to improve continuously. Okay, next slide. Sorry. Okay, now PT Medilink
sebenarnya baru setahun di Indonesia. Oh, di Indonesia baru setahun. Baru Since, setahun. Around 20. PT Medilink-nya. PT-nya? PT Medilink. Tapi kami secara grup Medilink sudah berada di Indonesia sejak tahun 2001. Oke, yes. Oke. Nah, 2002 kami mendirikan perusahaan TPA yang terbesar di Indonesia sekarang. Oke. Mungkin saya nggak perlu ngomong namanya, pasti semua orang udah tahu. Oke. 2002 itu perusahaan kami, dan selama perjalanan teknologi kami dipakai di Malaysia dan Singapura oleh perusahaan Great Eastern, Allianz, Etika, dan beberapa lagi perusahaan. Nah, kami sudah berkembang ke 5 negara. Now, dalam perjalanan ini kami banyak juga belajar dari asuransi sendiri. Ilmu asuransi kita terapkan sebagai improvement ke sistem. Now, waktu 2022, waktu kita official PT Medilink di sini, ilmu yang kita bawa itu udah 20 lebih tahun. Dan saya sendiri saya bukan asli Indonesia ya, tapi merasa dirinya orang Indonesia. Karena udah lumayan lama di sini gitu kan. Dan udah bisa Jawa dan Sunda juga dikit-dikit gitu ya. Ya. Now, so ilmu saya di Indonesia sendiri udah lebih dari 22 tahun. Now, karena itu mungkin perbedaan tadi ya, waktu saya masuk ke ruang ini ramai yang nggak kenal saya, karena ramai juga mungkin milenial ya. Kalau yang senior dulu pasti semua kenal saya gitu. Oke. Now what we are trying to say is perusahaannya baru, tapi ilmu dan teknologinya memang udah lokal, udah Indonesia. Memang untuk mencari solusi untuk kendala di sini. Oke. Next slide. Sorry. No. Anyway, ini kalau misalnya mau bertanya, scan the barcode, feel free to ask any question. Ya betul ya Pak Raja ya. Please ask me any question you want. Iya. And sambil dengerin materinya juga ya. Benar, sambil mendengarin. Ya, it's a very interactive session kan. Iya. Now, selain dari ngomong kita ini sebagai TPA, saya ingin menjelaskan bahwa kita lebih ke digital solution. Oke, karena kalau kita lakukan sesuatu yang sama setelah 20 tahun, that is not intelligence. Karena bermakna kita going back in time. Okay. So what we did 20 years ago and what I'm doing today with my team is totally different. Okay. Now, 5 solusi yang kita ingin pertengahkan itu, yang pertama rules-based engine. Okay. So semua claim, semua jaminan yang kita berikan itu udah enggak lagi manual, enggak gunakan karyawan, malah udah system driven. Okay. So di sistem kita ada lebih dari 150 rules. Dia kalau ada klaim dari rumah sakit atau dari reimbursement, sistem secara otomatis udah bisa analisa. Kalau biasa di bahasa asuransi itu early claim, pre-existing, waiting period dan sebagainya, enggak lagi human driven, it's already system driven. Yang itu pertama. Kedua, sebelum kita kerjasama dengan suatu asuransi, karena tadi juga ada beberapa teman-teman yang ngomong, kenapa sih Pak Raja udah setahun dengan PT Medilink enggak datangin asuransi saya gitu. Saya ngomong sabar Bu, karena kita secara sistem is matured. But I have to, what do you say, bite what you can chew gitu. Jangan, what do you say, lebih dari yang bisa handle. Sekarang kita udah kerjasama dengan 3 asuransi. Buktikan dulu, pastikan tim dan sistem saya udah matang, udah benar-benar bisa, baru kita keluar untuk marketing. And now we are ready. That's why I'm here today. Okay, so we start marketing and we hope to start with more insurance company in January. Okay. 2024. It's a big year for us. So it will be around 2 weeks or 3 weeks. 2 weeks from now, 2-3 weeks from now, yes. And so we do what we call is like close file review. That means we go to an insurance company, we look at your last 1 or 2 years claim, and then we identify where and what was the reason for you to lose certain claim amount, like what Pak Novi from Compass Main. You have to analyze and understand before you do something different in the future. And I spent quite a bit of time in Allianz, and I learned
I'm a Six Sigma black belt, like you know. So we learn that you don't come up with a solution without understanding the problem. So we'll come to your insurance company, look at your data, look at your experience, understand what went wrong before we propose a solution. That's what we mean by close file review. Tapi pada waktu yang sama, kita juga menjalankan concurrent case management. Contoh, kalau ada nasabah yang lagi sedang dirawat di rumah sakit, we will proactively manage the case, to make sure the treatment, because you always talk about the patient. We cannot, because the patient is the center of things. Yang paling utama kan patient. Now we will make sure the patient gets the right treatment. Kalau dia memang perlu, contoh ya, perlu satu suntikan, jangan disuntik 2 kali gitu. Kan? Kan nggak ada cuma bikin sakit doang gitu kan. Dan nggak perlu ya, anyway. Nggak perlu. Selain dari meningkatkan cost, mungkin juga unnecessary pain. So we do that. So our team are mostly nurses, and they are guided by the rules-based engine. So even if my staff overlook something, the system will alert them. Okay. Then the third one is provider. We all know that we work with, currently we have close to 4,000 hospitals and clinics in Indonesia. We have in Malaysia 145, Singapore. So because we are a regional company, one of the unique thing about Medilink is if you go to Malaysia, your e-card, because we use digital card, it will immediately change to bahasa Melayu. Ipin, that kind of bahasa, right? So the hospital in Malaysia will see you as a local patient. They won't overcharge. And in Malaysia, we have what we call Schedule 13, di mana tagihan rumah sakit tidak boleh melebihi tarif yang ditentukan dari asosiasi dan Kemenkes di Malaysia. Biasanya itu tidak diikut kalau nasabahnya dari luar negeri. Tapi karena kami menggunakan call center Malaysia dan pakainya app Malaysia, rumah sakit harus ikut tarif itu. So immediately there's a big saving for the insurance companies. Okay, that is one of the core things. Okay, and secondly, mungkin unik atau seharusnya biasa sih sebagai TPA atau pengelola benefit kesihatan, PT Medilink atau PT yang lain tidak boleh menerima diskon atau commission dari provider. Itu sangat jelas. Karena kamu udah dibayar fee dari asuransi. Kenapa kamu lagi terima diskon atau itu? It's like double charge ya? Betul. Nah itu sangat jelas di PT Medilink. Kita tidak akan ambil uang itu. Nah kalau ada pun rumah sakit yang memberi itu, akan dipulangkan ke asuransi atau ke nasabah. It's very clear. And every one of my staff, including me, we sign data privacy and anti-corruption. Everybody, because I don't tolerate corruption, gitu kan? So that's very clear. Now, fourthly, we also classify provider. So kita ada 4.000 provider, tapi asuransi butuh nggak sih 4.000 provider? Karena hasil analisa kami dari beberapa rumah sakit asuransi kemarin, yang rata-rata dipakai cuma 800 sampai 1.200. Yang lainnya cuma masuk di daftar. Khusus buat orang marketing ya. Biasanya dia senang jual kalau TPA ini ada 6.000 provider, 5.000 provider. Padahal provider itu nggak dipakai, cuma ikut daftar doang. Nah karena provider itu bisa not friendly ya, saya harus hati-hati dengan kata-kata yang digunakan gitu kan. Ya mungkin ada yang nakal, mungkin ada yang non friendly gitu kan. So kita classify. Contoh rumah sakit A, ini klasifikasinya gold. Bermakna rumah sakit ini memang tagihannya udah sesuai standar industri dan udah terbukti tidak overcharge dan terbukti melayani pasien dengan baik, itu baru gold. Nah kalau dia kurang, kita klasifikasinya sebagai bronze. So waktu marketing jual produk ke nasabah, bisa juga jelaskan, Bapak Ibu kalau mau pelayanannya bagus, monggo ke salah satu dari provider kami yang gold. Tapi kalau memang
kadang-kadang kan ada yang what do you say, oh saya harus ke rumah sakit ABC. Silakan, tapi expect the service level to be lower. So jelas dari awal, seperti yang Pak Horas ngomong dari OJK tadi, transparansi. So dari awal customer udah jelas. Nah kalau saya ingin ke Singapura, silakan. Tapi kita udah tahu biayanya pasti jauh lebih tinggi dari Indonesia. So you make your choice. This is what we call, you know the risk and you know the expectation, you go there. So there is no complaints. Okay. Now, so that is something that we do. Now, other than that, we also do chronic disease management. Chronic disease management ini is more like helping the insurance company or the corporate to reduce their costs. Okay, we have done this already in this 1 year. We have done it for 2 corporates and 1 insurance company's employees. Karyawan insurance company sendiri kita udah buat. Now dari sana kita pilih yang chronic disease itu disease yang long term, Bu, yang bukannya akut. Contoh diabetic, hypertension gitu kan. Nah, contoh yang diabetic, mau nggak mau dia harus ke klinik setiap bulan atau 2 bulan sekali, kontrol dan ambil obat. Now kita semua tahu kalau saya ke rumah sakit, contoh rumah sakit kelas A, pasti tes darah dengan obat itu jauh lebih mahal kalau saya ke klinik, kan? Nah itu yang kita sarankan. Nah ada satu pabrik yang dekat di Bekasi itu, malah setiap hari Rabu kami kerja sama dengan satu rumah sakit. Rumah sakit itu akan kirim nurse dan dokter ke pabrik itu setiap hari Rabu. Dia buat tes dan dia charge 150.000 untuk tes, dan obatnya itu harganya udah dinego. Obat diabetik jauh lebih kurang dari kalau patient itu walk into one of those class A hospitals. So these are the things that we do. Now selain dari itu, kami juga analisa data untuk risiko hypertension, dan data-datanya kita masukin ke sistem Medidoc. Medidoc itu mobile application kami. Ada mobile application ya. Okay. Yang bisa dimonitor. Okay. Wah, dia banyak question. Wow. Habis waktu ya. So many question. Okay. Can I go to the next slide please? Cepat-cepat habisin slide-nya. We still can see it. Next. Okay. So like I mentioned just now, kami ada lebih dari 150 rules. Okay, go to the next slide. Oke, contoh yang ini, kalau data dimasukin dari rumah sakit atau dari tim claim atau dari asuransi sendiri, sistem itu pick up otomatis dan dia ngomong, oke, claim ini adalah nasabahnya baru tahun pertama. Oke. So ada beberapa exclusion. Oke. Or amount yang di plan dia berapa ratus, 250.000, tapi tagihan ini udah lebih. So the system will prompt. Okay. Next, I will go faster lah. Okay. This is what we mean by chronic disease management. Contoh, kalau Bapak Ibu beri saya data satu perusahaan atau PT yang udah kerjasama, group policy. Okay. Biasanya chronic disease management works better with group policy, not with individual. Okay. So kita akan analisa dari data, mungkin dari claim history 1 tahun yang terakhir, atau dari hasil medical check up. Nah, dari analisa itu kita bisa classify dari 1,000 karyawan itu berapa yang green, so healthy, happy, just do wellness saja gitu. Nah, berapa yang orange, contoh kolesterolnya udah tinggi, tensinya udah di borderline, okay? Atau yang sudah merah, memang benar-benar udah sakit. Nah, nanti kita apply apa yang saya ngomong tadi. Okay, next slide. Okay, now this is just a summary. Okay, to say that we do more than karena selama 15 tahun, 20 tahun yang lalu, ekspektasi dari industri TPA itu hanya BPO, bayar klaim. So kalau sekarang memang TPA yang sedia ada sekarang, dia nggak lakukan apa-apa, cuma bantu kamu bayar klaim, nggak salah, karena itu ekspektasinya.
Tapi kalau kami bukan lagi TPA, kami membantu kerjasama untuk manage claim cost. That's what we are trying to say. And take care of your patient. Because insurance company, as I said, I learned a lot working with insurance company. It's about your policy holder, your patient. How do you take care of them? So that's what we are doing now. Help to reduce the cost and take care of the patient. Alright. Sorry, okay. Thank you. Saya tahu ini semua orang udah mau pulang ya. Sorry. Next Q&A aja langsung. Langsung Q&A. Probably pertanyaannya it's also exists on your presentation, so we can just run through. Okay. Sure. Alright. Let's check the first question. Sejujurnya aku yang. So what makes Medilink different, or what is unique selling point to compare to others? Already mentioned, yeah. Already mentioned. Yep. You want to add some more details? No, I think that's about it. Yeah. And what I want to say is I'm always available. You all can contact me. We can have detailed meetings, I think. Yeah. And anyway, you have a booth experience also at our foyer, right? How do you make saving for big claim issues for insurance companies? Okay. Like what I mentioned earlier, one, a lot of patients going overseas. We have control in the claim in overseas, especially every year, like what Pak Jokowi mentioned, ada hampir 2 juta orang Indonesia yang ke luar negeri, hampir 1 jutaan ke Malaysia, semuanya Singapore and all that, and almost 1 million to Malaysia. We can help you to cut the cost a lot. By we not taking a commission from the hospital, immediately you save 5 to 10%. That's true. It's a big amount. Okay. Nice. Besides that, we have our engines that can help your staff and my staff to make sure the claims are actually what happened, no overtreatment. Not overtreatment. Because undertreatment is bad, but overtreatment is also bad. It's bad. Exactly. Okay. So mudah-mudahan puas sama jawabannya. Next, Pak Raja, how does Medilink bring medical costs away? You already mentioned that but we also negotiate tariff if maybe the marketing people are not very familiar, but the operation people in the insurance company will know that certain hospital in Indonesia, they charge 5 to 10% from the bill as admin cost. For me it was very unacceptable. Contoh kalau ada patient di rumah sakit, jumlah tagihannya 100 juta, rumah sakit tambah lagi 10% sebagai admin cost. It's just like illogical. Now, memang kami udah nego dengan rumah sakit untuk menguranginya ke 5% atau 5 juta atau 7 juta. We try to fix it. Now, to be honest with you, I'm not big enough. Saya masih baru in terms of PT Medilink. So what I can do is I reduce from 20% or 10% to 5% and maximum 5 juta. We do that. But if you make me big enough, I can negotiate better. So let's work together. Okay, I can do it all day. I can do it all day. Let's go to the next question. Apakah Medilink ini bisa menyebabkan kekurangan dari TPA lain yang lebih banyak dipakai tapi prosesnya dirasa sangat lama bagi nasabah? Oke. Kalau saya mau ngomong TPA lain itu anak saya juga kan. TPA lain itu anak saya juga. Cuma beda, anak juga. Mungkin sekarang udah jadi menantu orang lain gitu kan. Tapi for me, our biggest difference is we use QR code, e-card. That means when the patient go to the hospital, enggak perlu antri untuk pendaftaran. You just walk by the pendaftaran. There is a QR code Medilink di sana. You just scan with your phone. Pakai Medidoc, our application, you scan, and you go and sit down. Your data is already updated in the portal for the hospital, and my call center already know that bapa or ibu sedang nunggu di rumah sakit apa. Wow, nice. So you save a lot of time. And it's like easy like ABC, actually on the apps. I mean, we use a lot of apps. Okay. And sorry, I know it says quickly. The next thing that we are doing is everybody need to plan 5 to 10 years ahead. Correct? In 5 years' time, we will be fully integrated with all the hospital. That's our target. Okay? We have a big IT team. Kami lagi buat API dengan rumah sakit. Kedepannya 3 hingga 5 tahun lagi, rumah sakit tidak lagi menggunakan sistem
Medilink atau TPA Line atau Pru atau apa. Sekarang kan rumah sakit harus login masing-masing. Ya. Nah, ke depannya kita udah mulai integrasi dari bulan Januari dengan beberapa rumah sakit. Dia masukkan sistem rumah sakit SIM RS, HIS, automatically update to our system. Okay. That's our end game. So 5 tahun lagi, there's only one platform for all data. In the next 5 years. Next 5 years. Hopefully it can be faster. Yes. Yeah, I'm into that. Yeah. And 5 years to achieve 4,000 hospital. But next year we'll already achieve 500 hospital. Okay, So, okay. Yeah. We'll wait for the good news Yes. in the near time. Yes. Dan ada kalau misalnya ada pertanyaan lagi, you are available to be asked anytime, right? Yep. I hope to be in your May or June session with RRJE to tell you how many hospitals we already achieve. Okay. Yep. Hopefully, yeah. Oh. Okay. Before we get us end this session, is there anything you want to add to our audiences now? Udah semua. Anything to say gitu ya. Anything to say? Closing remarks. As a closing remarks. Can I close with the pantun? Kalau Sure. We can wait for the pantun. kalau salah maafkan ya. Okay. Tidak ada salah dalam pantun. Yeah. Let's What do you give it a think? try. Just give it a try, Pak Raja. Okay. I know you can do it. Siap. Cikini gondang dia. Cakep. Kami di sini karena dia. AAJI gitu ya. Kami di sini karena dia. Iya, AJI. iya. Boleh. Makasih ya. So thank you. So thank you. You look like you're suddenly impressed with me. I impressed ya. It was a nice try. Thank you. Thank you. Makasih. Oke, Pak Raja, don't go anywhere. Jangan kemana-mana dulu, karena akan ada sebuah token of appreciation yang akan diberikan oleh Ibu Karin ya. Betul ya? Giliran Ibu Karin ya. Kita boleh invite Ibu Karin Zulkarnain sebagai Kepala Departemen Komunikasi AAJI untuk memberikan token of appreciation Pak Raja, our CEO from Medilink. Senang sekali ini kembali lagi kita punya para